मुकुंद भाई मुई गुटे तुमको गुटे प्रश्न पचारबार अछि जे गर्भवती नारी मन को 7 मास कहला जे पिठा कोइ जासा 7 मास है कहला जे गर्भवती नारी मन को पिठा कोइ जासा इडा दे कहबे मोर प्रश्न हैला गर्भवती नारी मन को 7 मास है कहला जे पिठा खासा सखा आज्ञा अति सुंदर भावरे 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन आओ जेंटा कि हमर हिंदू धर्म रे हो कि सत्य त्रेतया द्वापर ए कलिजुग को 4 जुग रे वर्णना है तेन करी मां मन के गर्भवती मां मन के 7 मास ले काई हला जे पिठा खोइ जास तार कारण ता काना बोली अति सुंदर भावरे आगे हमरे प्रश्न करछन अच्छा आ 50 टका दैछन श्री कृष्ण करुणाकरम जगत जन हितम राधा पति सुंदरम श्याम कमदितम एही राधा कृष्ण कर आशीर्वाद तो बड़ानो देखो हरि बोल और बारे हरि बोल तेन करी आगे जहा जाने छन के बुझे देमा तापर आके जीवार के पड़बा का करी मां मन के हमें 7 मास पिठा खोइ जास तेन करी काना है छे बाबरे आज्ञा सुनो सुनो संत जन सुनो सुनो संत जन एटा पुराण रो बाणी सखा अरे बाबू गाड़ी किनबो जदी कागज पत्र नै न से गाड़ी घिनी के बेकार जमीन नबो जदी पट्टा पर्चा नै न से जमीन नहीं बेकार जदि पुराण शास्त्र कहूछु जदि पुराण शास्त्र के पुराण प्रमाण अछि ना ना कवि कर ना मत वेदले नाही आदि अंत हो कवि के पुराण के प्रकार वर्णित कर तेन करी बाबू रे ए ब्रह्म पुराण प्रमाण ब्रह्म पुराण प्रमाण कहू अछि पुणे कहू अछि पुणे आज्ञा हो कहू अछि पुणे आज्ञा ब्रह्मांकर अष्टपुत्र ब्रह्मांकर अष्टपुत्र यज्ञ करुथिले ऐसे यज्ञ रे गोमांस जे से यज्ञ रे गोमांस जे आहुति न देले ब्रह्मांकर अष्टपुत्र तांकर आटपो जे यज्ञ कर गुडे यज्ञ करथुले आ सेन गोमाता के मारि कोई मांस के आहुति दउथुले आ से मांस के आने के खाउथुले समस्त दिने काना हिचे एता प्रतिदिन यज्ञ कर आओ गोमाता के काटी देखरी तार मांस के आहुति देखरी से मांस के खाई करी तार हाड़ गंडी के जुड़े देखरी फिर जीवन या मंत्र करी करी ताके फिर बसई थी वशिष्ठ ऋषि काना को बसई दियो हम तेरे करे दिने काना हेचे से 8 जन ऋषिंकर मध्य रे काना हेचे बाबूरे जवन बलिन देखो आज्ञा जवन बलिन देखो सेहि ऋषिर नाम तांकर पत्नी कलावती तांकर पत्नी कलावती पुराणे प्रमाण से जवन ऋषिंकर तांकर पत्नी हेली कलावती से समय रे काना हेउचे से समय कला
କଳାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଗର୍ଭବାସ ତା ଗର୍ଭକୁ ହେଉଥିଲା ଦେଖ 7 ମାସ काना है से जमन ऋषिकर पत्नीकर नाम हैला कलावती से ही कलावती गर्भवास अछना गर्भवास अछ तांको 7 मास हेउ 7 मास होतला हेले ऋषि के काम बोलछ का बोलछ ए तमे तो सब दिन यज्ञ करे जाउछ हे से यज्ञर प्रसाद जे आज्ञा से यज्ञर प्रसाद जे आनिबो बहना इच्छा लागू अछि प्रभु करबी भोजन सखा तेणे करी से कलावती कहले जे हे प्रभु जेन यज्ञ करूछ से यज्ञर मते प्रसाद टिके आने देबो जे मोय मोर मनटा शांति हेबा टिके भोजन करबे प्रसाद टिके पे करबो मनटा लाले से गला न बइले हां जेते बेले कोले सही अष्टऋषि फेर यज्ञ करी गो माता के मारी देले मारी सारला परे अच्छा अच्छा से मांस के आहुति देली और सही समय रे जमन ऋषि बोले का बोले जे मोर पत्नी तो कहिछन जे मते प्रसाद टिके आन देबो बोली करी तेरे कोई काना कोले ए मांस एक नहीं देखो मांस खंडे नहीं देखो पोतिले बहन घर को आनिबा मात्रे विचारंती मन सखा से मांस खणे के कान कोले जवन ऋषि कोले कान को दे कुरी देले माने बाल्टी के इथरे देखि मांस के पाटी देले आर घर के आने के असला बेला बाटे भाबु छन का बोलछ ते ई मांस के नै करी जिमी बोले यार काना कोले आर सत्य जदी मोर नाम थिबो जे जवन जदि मुई जमन ऋषि ब्रह्मांकर पुत्र अच्छा अच्छा एटा आरिसा पीठा होइबु बोली कहिले बहन कहिले बहन से मांस खंडे को आरिसा पिठा माने अरसा पिठा से पिठा के आने करी कलावती के देले कलावती जेते बेले खाई दे छन गर्भवास हे छन तापरे संतान जन्म हेला अच्छा अच्छा तापरे इनोटी पच के फिरमा केनता बतरे फिरमा जेते बेले गर्भवास हे छन 7 मास रे से आरिसा पिठा खोले तो जेते बेले गर्भवास हेले गोरे संतान जन्म हेला जेते बेले गोमांस खाई छन कलावती जेते बेले संतान जन्म हेला के जन्म हेला जानछ ए जवान बलिन देखो पठान जन्मिले तेरो करी गोमांस जे भक्षण जे कोले
গো মাংস খাইছন আজ্ঞা ব্রহ্মপুরাণ প্রমাণ আছে সে পঠান জন্ম হইল তারপরে সে গাইরে জীবন নিয়ে আসতে নি পারলে পিছে তো নাই যেছন কেনটা করে তেড় করি বশিষ্ঠ ঋষি পবিত্র গলে পবিত্র করে করে তার দুইটা সিং কে জুড়ে মূলা কলে আউ তার লাঞ্জকে আখু কলে মানে কুশের কলে আউ যে জায়গারে মাংসটা পাটি দিছিলে যবন ঋষি আচ্ছা আচ্ছা সে জায়গা তো প্রতিষ্ঠা নেই সে জায়গারে লেসুন পিয়াজ জন্ম হইলা তেণু করি আইস বলি মন্দিরে ন লাগিলা যেন জায়গায় মাংসটা পতি দিতে সে জায়গা অপবিত্র ছিল আচ্ছা আচ্ছা সেনু কিনটা জন্ম হেলা লেসুন এবং পেঁয়াজ সেটা আইস বলি করি শিব মন্দিরে বলবো বলে দেখছ লেসুন পেঁয়াজ খাইছ না নাই কোন এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুরাণ প্রমাণ যা প্রমাণ থিলা গিয়া তা বুঝে করে কইলা কান হেছে সকা সখা হো আরে ধীর স্থির হই করি আকে দিবার কে পড়ব ধীর পানি পথর কাটে হরবর হেলে ঠুকুড় ফাট তেনে করে শ্লোক প্রমাণ দিয়ে আজ্ঞা কা বলছে শ্লোক প্রমাণ দিয়ে কি হলা না কা করমা টাইম তো আজ্ঞা তার মনে মনে যাউছি টাইম কে আর আমি অটকে পারবা সকাল পাইলে ধান বহি জিমা ধান কাটি জিমা জনতা হলে বিটিকে টাইম পাস করমা ঘন্টে ওদে তেনে করে কান হইছে সকাল শ্লোক প্রমাণ দিয়ে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরু নমো নমঃ গুরু ন করিলে রে অর্জুন কাহে পাইবু ব্রহ্ম জ্ঞান গুরু বিনা পাঠ নাহি আজ্ঞা কৌড়ি বিনা হাট নাহি গুরু কু নমনি বুনর গুরু যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর আজ্ঞা যাহা লাগে বলি আসি করি এই সভা মধ্যরে উপস্থিত মোর দর্শক বৃন্দ মোর মা ভউণী যেতে বি উপস্থিত দাদা ভাই অছন তাঙ্কর আগমনে যে দুই কথা কহুছু যাহা বি জানিছু সভারে কিছু কো ভুল বি হই যাসি মুকুন্দ বলিনা জ্ঞান নাম মোহর মুকুন্দ বলিনা জ্ঞান নাম মোহর মাহার পালি রে ভাই মোহর ঘর আরে ঠানা বড় গাইছিলা তো ঠানা বড় গাইছিলা তো ঠানা গাইছিলা তো ঠানা বড় গাইছিলা তো ঠানা বড় গাইছিলা তো ঠানা বড় গাইছিলা তো ঠানা মোর গাইছিলা তো জিলা বরগড় ঠানা মোর গাইছিলা তো জিলা বরগড় মুকুন্দ বলির আজ্ঞা নাম মোহর মুকুন্দ বলির আজ্ঞা নাম মোহর মাহার পালি রে ভাই মোহর ঘর